I'm the only MLA in the assembly who speaks about the coal pollution, Sankalp Amolkar. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर असेंब्ली चालू आसा. कोण तरी कोळशाचेर उलया रे, कोण तरी बॉक्सायटाचेर उलया रे. मात तरी दया माया करा रे. इतले निर्दय कास्ताचे जावं नाका रे. अरे कसले रे, कितें म्हणून उलोवपाचें तें कळना. अरे मेजर इशू हो कोळसो, बॉक्सायट, पोल्युशन हे मेजर इशू. आयज गोंयान ह्या प्रोडक्ट्सांची आमकां गरज ना. अरे हो एक वायरस दुयेंस, हे लोक डेली जो ब्रीथ करता न्हू तो दुयेंस खाता. कितें रे, आनी असेंब्लीन तुमी ते नाचे करतात रे, टायमपास करतात रे. 40चे 40 जाण टसल्यात रे तुमी. अरे लोकांची मात सुद्दां दया माया ना तुमकां. पण पयशां खातीर, पयशाच्या आशे खातीर लोकांच्या जिवार उठल्या रे, लोकांची मडी मेजतात रे. कसले तोंडाक येता. अरे कितें म्हटलें जाल्यार मागीर तुमी म्हणटले एक्टिविस्ट आमकां कितें बॅड वर्ड्स दिता म्हणून. अरे पूण उलोवचें पडटा. अरे इतले निर्दय कशे रे तुमी. अरे कसलो बुरसो वास येता रे. एकट्यान तरी इशू काडपाक जावो. 40तले 40 जाण तुमी सारके गॉन केस मरे तुमी सारके. अरे लोक तुमचेर आशा दवरून आसा. तुमी आमकां न्याय दितले, तुमी आमकां राखतले, आमचे इश्यूज असेंब्लीन रेज करतले. टिंटेड ग्लासांचो इशू रेज जालो, टिंटेड ग्लासांचो इशू रेज जालो, बाकीचे इशू रेज जाले, पूण कोळशाचो इशू कोण रेज करूंक सोदिना. कितें रे, तुमकां खावपाक मेळटा म्हणून. अरे तुमी आमचे रे गोंयकार रे, तुमी ह्या अदानीचे आनी JSWचे न्हू रे. आमी निवडून हाडल्यात रे तुमकां, आमी वोट मारला रे तुमकां, घाम काडलो मरे तुमकां जिखोवन हाडपाक. आनी आयज ह्या कोळशा खातीर तुमी आमकां अशे त्रास करता. अरे कोळसो नाका हो आमकां, कोळसो नाका. कितें रे. अरे आयज ज्या पद्दतीन वास येता, आमची ल्हान ल्हान भुरगीं तो वास घेता आनी कंप्लेनी करता, पप्पा बुरसो वास येता, घेवंक जायना, ब्रीथ करपाक जायना, मम्मी बुरसो वास येता, ब्रीथ करपाक जायना. आनी ह्या ल्हान भुरग्यांचे जर तुमी सपोज हे जर आयकोंक सोदिना कितें रे जाल्यार, आनी तुमी कितें गोंय चलयतले रे. CM तुका कितले फावटी सांगले रे, तुकाय दया येना रे CM. तुका तरी दया येवपाक जाय. तूं एक दोतोर मरे. अरे ह्या कोळशान कॅन्सर जाता, लंग्स प्रॉब्लेम जाता, लोकांक थंडी जाल्या ती थंडी वचना. कितें रे, कोण एटॅक येवन मेलो, कोण आनी कसले दुयेंसान मेलो. अरे मुर्मुगांवान येवन पळय, सकाळचे घरान कसो कोळसो आसता तो गॅलरीन. कितें रे, जेवणान कोळसो, उदकान कोळसो, ब्रीथ करता कोळसो, वयता थंय कोळसो. आयज ह्या कोळशान गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण केला. आयज असेंब्लीन खंयचोच इशू नाका आसलेलो. इशू जावो आसलेलो गोंयान कोळसो नाका, गोंयान बॉक्सायट नाका, आमी हे पोल्युशन ब्रीथ करूंक शकना. ह्या कोळशा खातीर आयज डबल ट्रॅकिंगान आमचे वेलसांव, कासावले ह्या लोकांक त्रास जाता. कितें रे, आयज हो कोळसो अक्षरशः आमचें मरण म्हणून येयला. आयज हो कोळसो अक्षरशः यमदूत जाल्लो आहा, यमदूत. आनी ह्या यमदूताक तुमी राजकारण्यांनी पोसून दवरला. मात तरी लोकांचेर दया माया करा रे. मुर्मुगांवच सोशिना, वास्को सोंसता, दाबोले सोंसता, कुट्टाळे सोंसता, मडगांव सोंसता, पणजे सोंसता, सगळे तालिगांव सोंसता, सगळे लोक हे त्रास सोंसता कोळशाचे. कशें तुमकां दोळ्यान दिसना. तुमकां फक्त 500चे नोटीची पट्टी लागल्या हांगासर, आनी तोंडाक तुमच्या 500 लागल्या मेल्या न्हू. दया करा लोकांचेर. अरे कोळसो काळो लावन दाखयलो, तोंडाक लावन दाखयलो, रस्त्यार पडला तो, तरी मेल्या न्हू. तुमचे दोळे उगडाना. खंय भोगतले रे पापां. पच्चे ना हे पयशे, पच्चे ना. मसुंडेन लांकडां लागतात, पयशे लागना. लक्षान दवरा. आनी असेंब्लीन नाटकां करूं नाका. न्यायाचें मंदीर तें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे न्यायाचें मंदीर तें फटिंगपणां करूं नाका. परत मागीर निवडून येवचें ना. लक्षान दया. देव बरें करूं. असेंब्लीन कित्याक काडिना कोणीच. What is your say on that? आयज पर्यंत तुमी असेंब्ली पयला आसतले. हांव एकटोच मनीस असो आसतलो जो सदांच कोलाच्या बाबतीन उलयता. म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना. कळ्ळें मरे. हांव कोलाच्या बाबतीन सदांच उलयत आसता विशयाचेर. म्हाजे क्वेश्चनूय आसलेले हेजे बाबतीन, कोलाच्या बाबतीन. तेजे बाबतीन उलोवपाचें ना. हांवें एक मिटींग सुद्दां घेतलेली आसा. थंयसर सगळे आमचे हेजे पोटाची सगळे जितले लोक थंय अडानी जावं, जिंदाल जावं, MPDचे लोक अलॉंग वीथ द डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांक हांवें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. इट इज माय ड्युटी एज अ लोकल MLA फ्रॉम दॅट. बाबा थंयसर कोल पोल्युशन जाता तें जावचें न्हू. आय हॅव टेकन द इनिशिएटीव एंड गॉन टू सच अ डिस्टन्स. आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम कितें हेन फुडें म्हटलें थंयसर कितें आसता तो डोम जावचो.
आनी ऑलरेडी डोम जावपाक थंयसर स्टार्ट करपाक लागून हांवें तांकां फोर्स केल्लो आसा आनी ऑलरेडी काम सुरू जाल्लेलें आसा. सो इन थोड्या दिसांनी तुमकां थंयसर डोमूय मेळटलो वीच ऑल द एक्टिविटीज विल बी द इनसायड द डोम. म्हणजे खंयसरूच थंयसर पोल्युशन जावचें न्हू, लोकांक त्रास जावचे न्हू हे काळजी घेवपाची हे म्हाकाय खबर आसा. आनी हेज्या बाबतींत हांवें व्हेरी सिरियस ऑन दीस इशू. कित्याक हांव कसो ओगी रावपाना, कित्याक आमचे लोक ते आसा एंड आय हॅव गिवन एश्युरन्स टू द पीपल दॅट बाबा इज माय ड्युटी. बाबा कोलाच्या बाबतींत कोणाक त्रास जावपाक हांव केन्नाच दिवपाना. पोल्युशन जाता, इट इज माय ड्युटी दॅट आय वील टेक केअर ऑफ. तुका युरिन मेळ्ळो अरे कित्याक मेळपाना, युरी डेली मेळटा मरे असेंब्ली. बीजेपी वचून